ଆବାଜରେ କଣ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ବୋଲ ୟେଶୁ ମସୀହ କି ହାଲେଲୁୟା। ମତେ ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କଣ ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ଆମେ ଯଦି ହାଚି ପଙ୍କାର ଲୋକ ଯଦି ଏକ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଅନ୍ତର୍ବାର ଲୋକମାନେ ମୋହନାର ଲୋକମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ସେମାନେ କହିବେ ଆଜି ହାତୀ ପଙ୍କାରେ କଣ ହଉଛି ବୋଲି। ଆଜି ଯଦି ନୀରବ ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ଲୁକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 40 ପଦରେ, ଏମାନେ ଯଦି ନୀରବ ରହିବେ, ଏମାନେ ଯଦି ନୀରବ ରହିବେ, ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍କାର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ଆମେ ଯୋଉ ବସିଛୁ এই মাটি চিৎକାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ଆଜି ଯୋଉ ଖୁଣ୍ଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତମ୍ବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଏ ତମ୍ବୁ, ଏ ଖୁଣ୍ଟି, ଏ ବେଲୁନ ଫାଟିଲେ ଡରି ଯାଉଛି, ଏ ବେଲୁନ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ଗୋଟେ ଥର ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଲେ। ଆସିଛି ରେ ଆଜି ପରବ ଦିବସ, ଆସିଛି ରେ ଆଜି ପରବ ଦିବସ, ନିନାଦିତ ହୁଏ ହାଚି ପଙ୍କା ଆକାଶ। ଆସିଛି ରେ ଆଜି ପରବ ଦିବସ, ନିନାଦିତ ହୁଏ ହାଚି ପଙ୍କା ଆକାଶ। ମୌଲ ସେ ଗାନ କରିବା ସଙ୍ଗୀତ ଲୋଭିବା ଆମର ଇଷ୍ଟ ସାଧୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଦେ ସେଲ୍‌ଙ୍କ ଆଶିଷ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ କଟକ ମହାଧର୍ମ ପ୍ରଦେଶର ଯାଜକ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଯାଇଥିଲୁ ବିଶାଖାପାଟଣାମ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଆମେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ସବୁ ଯାଜକ ମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ସାଧୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଦେ ସେଲ୍‌ଙ୍କ ସଂଘର ଫାଦର ମାନେ ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ MSFS ଫାଦର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ସେ ପରିଚାଳିତ କରେ। ଆଉ ସେ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆମ ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ସାଧୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ସେଲ୍‌ଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ପଢିଲି, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯାହା ମୋର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଆଜି ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଦେ ସେଲ୍ ମୃତ୍ୟୁର ଶଯ୍ୟାରେ ଖଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ସିଷ୍ଟର, ଜଣେ ସେବା ଭଗ୍ନୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ এই ସିଷ୍ଟର ଜଣକ ସାଧୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ସେଲ୍‌ଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ସନ୍ଦେଶ ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣି ସିଷ୍ଟର ସେବା ଭଗ୍ନୀ ଜଣକ ସାଧୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଉପଦେଶ, ଶେଷ ସନ୍ଦେଶ କଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାଧୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଦେ ସେଲ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଆଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଲମ ଆଣ। ଆଉ ସିଷ୍ଟର ଜଣକ କାଗଜ କଲମ ଦେଲା ପରେ ସାଧୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଦେ ସେଲ୍ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ସେ 3 ଥର ଲେଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସାଧୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍‌ଙ୍କର ଶେଷ ଉପଦେଶ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ, one word he wrote 3 times। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ, ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡକୁ ସେ 3 ଥର ସେ ଲେଖିଲେ। କଣ ଥିଲା ସେ ଶବ୍ଦ? ହ୍ୟୁମିଲିଟି
humility, humility. নম্রতা, নম্রতা, নম্রতা। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିରେ ଯାହା ମୁଁ ପଢିଲି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୋଷ ଯେତେବେଳେ 3 ଥର ଲେଖିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେ ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ କରତାଳି ଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେ ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକି ଗଲେ, ସେଇ ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ। ଆଉ ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ହେଲା নম্রতা, নম্রতা, নম্রতা। ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତି, a great theologian, ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ, a very important and very good writer, ସେ ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତା, he was a great orator। ଆଉ ଯେ ସମସ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନିପୁଣ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ସମାଧାନ କରିପାରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦେଖିକି ପବିତ୍ର ମାତା ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟରର ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ଦେଲା। ଇଜ ଏ ଡକ୍ଟର ଅଫ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ। ସେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଉପାଧି ପାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତା, ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ, ଜଣେ ବିଶପ ଥିଲେ, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ତ କେତେ ଫୁଟାଣି ମାରିଥାନ୍ତେ, ବହୁତ ଫୁଟାଣି ମାରିଥାନ୍ତେ, ଜ୍ଞାନର ବଳ ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ, ନିଜର ଲେଖିବାର ବଳକୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ। He was so humble, ସେ ଏତେ নম্র ଥିଲେ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି, patron saint of humility। ଏହି ସାଧୁଙ୍କର নম্রতা ଗୁଣକୁ ଦେଖି ଆଜି ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମରେ ଆମେ ମାନେ ବାସ କରିଥିବା ପବିତ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ ମାତା ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଖ୍ୟା ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି নম্রতা ମାନଙ୍କର ସାଧୁ। নম্রতা, নম্রতাର ସାଧୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, এই নম্রতা এই আমাଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ସାଧୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଦେଶାଇ ସେ କାହାଠାରୁ ଶିଖିଲେ? ସେ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲେ এই নম্রতাର ଗୁଣ? କାରଣ এই নম্রতা ଗୁଣକୁ ଆମେ ମାନେ ଆମଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯଦି ପରିଧାନ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଇପାରିବା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅମାପ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ନିଜକୁ নম্র କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଦେଲେ নম্রতা, নম্রতা, নম্রতা। এই নম্রতাର ସ୍ୱଭାବ, এই নম্রତାର ଗୁଣ ସେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶିଖିଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ এই নম্রতাର ଗୁଣକୁ ସେ ଶିଖିଥିଲେ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ নম্রତାର ଆଭାସ ଦିଏ। ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ତାହାଙ୍କର নম্রତାକୁ ପ୍ରକାଶ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମିଛ କଥା କହୁନି। ମୁଁ ଜଣେ ଯାଜକ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ସେମିନାରୀରେ ଥିଲି, ବ୍ରଦର ମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦଉଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ 2 ପଢୁଥିଲି ଆଦିବାସୀ କଲେଜରେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ପୁଅ, ମୋର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାର ନାଁ ରାମ ସାହୁ ବୋଲି। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଗୋରା ପୁରା ମୋ ଭଳି, ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ହେଲୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ମନରେ ଯଦି ବା ସିଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ତାର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ହେଟ୍ରେଡନେସ୍, ଘୃଣାର ମନୋଭାବ ଟିକେ ଥିଲା, ଘୃଣା ମନୋଭାବ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 2007-08ର ଦଙ୍ଗାରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଚର୍ଚ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ସେଇଠି ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଜକ ପରେ ବାଲିଗୁଡ଼ାକୁ ଗଲି, ଆମେ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସାଜସଜ୍ଜା କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଛି, ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ ଭେଟିଲି। ଆଉ ଭେଟିଲା ପରେ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ଦେଲୁ। ଆରେ ରାଜୀବ, ଭଲ ଅଛୁ? କୋଉଠି ଅଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ତୁ ମତେ ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଆକା ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣି। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଆରେ ଯୋଉ ମଣିଷ ଗୁହା
ईश्वर प्रभु बोली आउ जो मनीष को 3 घंटार क्रूसरे मारिकी टंगेई देले से निज को रक्षा करि पारला नहीं तुमको से कोन रक्षा करि पारिबो कौन उत्तर जहाँ को हमें माने प्रभु मालिकी विश्वास करूचु से कहूची जे तमर प्रभु की प्रकार प्रभु गुहा घरे जन्म होतिबा प्रभु से कोन ईश्वर गुहा घरे जन्म हेबार से कोन ईश्वर जो जहाँ को तमे विश्वास करूचो ईश्वर प्रभु बोली से तो निज को रक्षा करि पारला नै तुमको कोन रक्षा करि पारिबो मु टिके चुप ना रही मु धीर स्थिर रही मु प्रथम भाग को नहीं आज अनुचिंता कही तो मोर प्रिय बापा माँ भाई भौणी मान जस्ट गोटे मास होउछि आमे जीशुंकर जन्मदिन पालन कलु जदि जने व्यक्ति आपण को मते जदि पचारिबो काहे कि जीशु गुहाल घरे जन्म हेले आज कोन उत्तर दे आधे घाटे जड़े जदि प्रश्न पचारिबो तमे जाको प्रभु बोली की कहउछो उद्धारकर्ता बोली की कहउछो सेई प्रभु काहे की गुहाल कुंडरे जन्म हेले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोर प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने भलरे सुनंतु जीशु काहे की गुहाल कुंडरे बा गुहाल घरे जन्म हेले तार कारण अछि तार अर्थ अछि आउ जीशुंकर प्रेरित कार्य समय जो समस्त घटना गुड़िक घटी गला से घटना गुड़िकर अर्थ अछि तार कारण अछि आउ से घटना मध्यरु जीशु काहे की गुहाल कुंडरे जन्म हेले तार मध्य अर्थ अछि काहे बाबा माने गुहाल घरे किए जन्म नहीं थाए गाई गरु छेली घुसरी मेंढा सत ना माँ माने बापा माने तो गाई गरु चरेवा पाई पळंती माँ माने आपण माने तार सब लालन पालन करू मु अंतर्ग पारिस को आसिली पारिस रे गाई गरु देखले बिलाई दीटा देखुथि ए बड़ से बड़ बुझु आ फादर पाइस डिक्सन को देखिला परे से माने जोगी थाउ छंती दुई जण सोल्जर रूम खुलु पूरा भितरे पकड़ काहे की से भितरे बिस्केट अछि हालेलुया 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 मां माने आपण माने बहुत जत्न नउछंती आमे हमर घरे बा गुहाल घरे किए जन्म नउछि गाई गरु मइसी छेली मेंढा आ कोजू में छछे हैं कुकड़ा नहीं हां कुकड़ा में हमर परिस्थिति है किंतु जिहुदी मानकर परिस्थिति जदि देखिबा जिहुदी समाजर मुख्य पालित पशु हैला मेष मेंढा मेंढा गुड़ी गाई गोरु से माने पालन करथिले तो एबे देखंतु सेही परिस्थिति रे जदि जिहुदी मानकर परिवेश को जदि देखिबा से मानकर मुख्य पालित पशु हैला मेंढा मेष बा गाई गोरु मुख्यतः मेंढा गुड़ी को मेष एले मेंढा जाको मेष गुड़ी को कोठी जन्म होउची काटी काटी कोन कोठी जन्म होउची पृथ्वीर इतिहास हो कि परित्राणर इतिहास हो मु कौनसी इतिहास रे देखि ना जने मनीष गुहाल घरे जन्म हेबाटा एकमात्र जने व्यक्ति जे गुहाल घरे जन्म नेछि से हेला आपण मोर प्रभु यीशु गुडे बड़ बड़ ताली देबा से हम कहि नथि हम मानकर उद्धार करता यीशु ख्रीष्ट जे जने व्यक्ति गुहाल कुंडरे जन्म हेछि जदि पढ़िबे लूक 2:7 पद जदि पढ़िबे मारिया तांकर प्रथम जात पुत्र संतान को गुहाल घरे प्रसव करी गोटे लगा गुडेई देले पवित्र धर्मशास्त्र मां मारिया यीशु को जन्म देला परे गुहाल कुंडरे से सुएइले एवं गोटे धला वस्त्र शुभ्र वस्त्र तांको घोड़ेई देले काहे कि यीशु गुहाल कुंडरे जन्म है मुआदिया प्रदान जेतेबेले दीक्षा गुरु जोहन
ଆସିଲେ ଯୋହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପଦରେ ଆମେ ପଢୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପାତ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାର ଦେଖି ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଯୋହନ କହିଲେ ହେଇ ହେଇ ଦେଖ ଦେଖୁ ତ ନା ନାଇଁ ସେ यार এই দেখো ঈশ্বরঙ্কর মেষ শাবক যে জগতর পাপ হরণ করନ୍ତି দীক্ষা গুরু যখন কইলে নাই হে আদা গাতেরু এ আয়া গাতেরু বেনুম বেনুম এ দে নাই সে বেনুম কইলে সে কইলে দেখো এই দেখো মু যদি কইবি ঠাদের পায়েস দিক্ষ গোটে পানি পিঠা চুরাই খাইলা বলে মু আজি আপন মান को पाखो को आसिली होई गो ए आजा इदा फादर गामे फादर पिठा चुराई खाई दे আপন মানে বিশ্বাস করিবে না মানে কহিবা কথাটা কো কে বিশ্বাস করিবে নাই যদি আপন মানে যদি দেখি জন্তি ফাদর পায়ে পিঠা চুরাই কি খাইবা সেটা কেবে মিছ হবো কি মিছ হবো কি না দীক্ষা গুরু যখন কইলে শুণ বলি কইলে এই দেখো ঈশ্বরঙ্কর মেষ শাবক যে জগতর পাপ হরণ করନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ପଢିବେ ଯହନ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 36 ପଦ ଯଦି ପଢିବେ ଯୀଶୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଯହନ କହିଲେ এই দেখো ঈশ্বরঙ্কর মেষ শাবক যীশু কিয়ে পাটি করি কোন যিশু কিয়ে যিশু কিয়ে যদি যিশু ঈশ্বরঙ্কর মেষ শাবক মেষ মেଣ୍ଢା গুড়ିକ কোটি জন্ম হউচি মেଣ୍ଢା যাକ কোটি জন্ম হউচি যিশু যদি ঈশ্বরঙ্কর মেষ মেଣ୍ଢା তবে সে কোটি জন্ম হব কোটি জন্ম হব তালি মারব से जन्म हेले से गुहाल घरे से जन्म हेले कारण से ईश्वरंकर मेष शाबक আজি যদি জনে মুসলমান যদি পচারিব আজি জনে আমার হিন্দু ভাই ভଉଣୀ মানে যদি পচারিবে তুমি যাকু প্রভু বলি কে বিশ্বাস করুছ সেই প্রভু গুহাল ঘরে কাইকে জন্ম হেলে উত্তর দেই পারিবে না আজে এবে কাহো কইলে টুক না ব্রাহ্মণ মান বেস্টাম রে আপা এবে কাহো পুরো পচারলে কি कोई बार को की बोले नहीं बोल तो चुप ना रो ओके प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया स्वर्गर परमेश्वर हम मनुष्य मान को धन्यवाद करिबा पाए हम मनुष्य मान को आध्यात्मिक जीवन रे धन्यवाद करिबा पाए से गोटिए नम्रता रे गोटिए गुहाल पशुशाला रे से जन्म है तेणु साधु पाउल लेखन्ति प्रथम करन्तियो 5 अध्याय 7 पदरे लेखन्ति जे जीशु ख्रीस्ट जे पास्कार मेष शाबक जे निजको बलिकृत होई अछि से होचंती निस्तार पर्वर मेष शाबक से ए गुहाल घरे जन्म हेले कारण से चाहिले नाही कोठा घरे राजप्रसाद जन्म ग्रहण करिबा पई से चाहिले नाही आम भली गरीब दरिद्र निरीह मानक सहित समतुल हेबा पई आम मान को सहानुभूति प्रकाश करिबा पई से गोटिए गुहाल घरे से जन्म स्वर्गर ईश्वर जे सकल ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता से चाहिथिले एडे बड़ गोटे राज कोठरी रे से जन्म होई थांते से चाहिथिले गोटे मर्यादा पूर्ण स्थान रे से जन्म होई थांते देखन तांकर नम्रता देखन से स्वर्गर परमेश्वर हेले मध्य से गोटिए गुहाल घरे से जन्म मु तेनु कहिलु जीशुंकर जन्म आभास दिए तांकर नम्रता जीशुंकर क्रूस ऊपर मृत्यु आभास दिए तांकर नम्रता आज द्वितीय पठनरे आमे सुनिलु फिलिपियो निकट को प्रेरित पालंकर पत्र 2 अध्याय 1 रु 12 पद पर्यंत पढियो 2 रो 6 आउ 7 जदि पढिबे से एही बलि भाबरे निजको नम्र कले जे क्रूस मृत्यु पर्यंत से आज्ञाबह तेणु आमानकर इष्ट साधु आज आम मान को यही संदेश दौरान जे नम्रता निजको नक्त कर मुझे आपण मान को कहिबी गोटे सप्ताह केते दिन गोटे सप्ताह केते दिन 7 दिन ना
ओके आमर केतोटी संस्कार अछि केतोटी संस्कार अछि मोर प्रिय बापा मा भाई भणी माने आज कान खोली की सुनंतु आज जो माने नम्र व्यक्ति माने जे माने ईश्वर को एवं निजर उत्तराधिकारी को सहित जते बेले निज को नत करिवे नम्र व्यक्ति मानन को पई सातटी आशीर्वाद अछि आज आपण मान को कहिबे काहे की साधु फ्रांसिस दे सेल कहिले नम्रता 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 कारण नम्रता व्यक्ति थारे प्रभु को ठारु सातटी आशीर्वाद से प्राप्त करिता आज निज निज को आत्म समीक्षा करिबा आज बेले बेले मनीष हिसाब रे टिके गर्व टिके अहंकार होउची आज काली गुटे प्रकार गाड़ी मिलुची पूरा जणे तो एमिति बसिथिबा आ जणे ऊपर की बसिथिबो काली आसला बेले एइटा पूरा फैशन आदे क्यों से पैसा का कोई की प्रकार गाड़ी का दे माने पुओ चलाउ एमिति से ता झियोटा पूरा बसिची ऊपर पीपर भी तोड़ी एमिति माने टिके गाड़ी गुडा पैसा पत्र आसिले टिके अहं टिके गर्व आसुची ना नहीं टिके घर जदी घर बिल्डिंग जदी टिके जदी आसिला टिके ओहो मीटिंग पत्र रे जदी टिके पैसा पत्र वाला जदी हेइतिबो से कहबो हां हम बेस्टी माय ईटा आने मो जोटा कोची सेटा कहो टिके गर्व आस अहंकार किंतु आज सुनम आज एई गर्व को ए भाइरस को आज साधु फ्रांसिस दे देव को पाद पद्म ठारे समर्पण करिबा आज तांको निकट रे अनुनय विनय होई प्रार्थना करिबा जे आमे जे भली नम्रता हेबा आमे जे भली नम्र होइबा भलरे सुनिबे नम्र व्यक्ति मानक पाई प्रभु सातटी आशीर्वाद रखिछंती नम्र व्यक्ति मानक पाई प्रभु सातटी आशीर्वाद रखिछंती प्रथम आशीर्वाद जे जने व्यक्ति जते बेले निज को नम्र करे से प्रथम आशीर्वाद ईश्वरଙ୍କ ठारू पाहे अनुग्रह जदि पढिबे याकूब पुस्तक 4 अध्याय 6 पदरी पवित्र धर्मशास्त्र कहे ईश्वर अहंकारी मानकर प्रतिरोध करंती किंतु नम्र व्यक्ति मानकु अनुग्रह प्रदान प्रथम आशीर्वाद जे निजको नम्र करे ईश्वरଙ୍କର नयन जुगल रे प्रभु तांकर अनुग्रह रे भूषित करिवे हित उपदेश 3 अध्याय 34 पदरे मध्ये सेही समान वाक्य आमे माने पढू जे निजको नम्र करे ईश्वर तांको अनुग्रह प्रदान करिवे तेणु फ्रांसिस दे सेही लेखिले नम्रता 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 प्रथम आशीर्वाद जने नम्र व्यक्ति ईश्वरन को ठारू पाई थाए अनुग्रह एई अनुग्रह आमानकर क्रिया कर्म रे आसी न थाए प्रिय बापा मा भाई भनी माने मने रखंतु हमर क्रिया कर्म रे ईश्वरनकर अनुग्रह आसे नाही जेते बेले ईश्वरन को ठारे निज को नत करिबा नम्र करिबा प्रभु आम मानन को अनुग्रह प्रदान करे ये हला प्रथम आशीर्वाद नम्र व्यक्ति माने ईश्वर को ठारू आ गोटी आशीर्वाद 2 नंबर आशीर्वाद से माने प्राप्त करि थांती आ से प्राप्त हैला ईश्वर नम्र व्यक्ति मानकर प्रार्थना को सुनंती कान दे सुनि कान खोली ये सुछंती बोल पाकु जीबी हां एते पार्टी करी कहूची हेले मते पूरा हां फादे बोल द्वितीय आशीर्वाद नम्र व्यक्ति माने प्रभु को ठारू प्राप्त करि थांती से आशीर्वाद हैला नम्र व्यक्ति मानकर प्रार्थना को प्रभु सुनंती केवल प्रार्थना सुनंती ना से तांकर पाप क्षमा करंती एवं तांको सुस्थता प्रदान करंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तने नम्र व्यक्ति कर प्रार्थना ईश्वर सुनंती और से नम्र व्यक्ति कर पाप को मोचन करंती एवं तांको उत्तम स्वास्थ्यवान करिथांती जदि पढिबे द्वितीय वंशावली 7 अध्याय 14 पद जदि पढिबे द्वितीय वंशावली 7 अध्याय 14 पद जदि पढिबे जो माने मोर क्या करे निजको नम्र होई मो निकटरे प्रार्थना करिवे एवं अपना अपना कुकर्मरु
ଫେରି ଆସିବେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବି ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚର ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ, ଆଜି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା। ଏବେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବି। ଯଦି ପଢିବେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ରୁ 14 ପଦ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢିବେ, ଜଣେ ଫାରୁସି ଆଉ ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଫାରୁସି ଆଉ ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ। ये फारूसी जन को पूरा इंडिया के ए प्रभु ओ बेनु आम एक सप्ताह तीन तरह उपवास होगी माई मु आ भलिया नाही देखो तंती ना ता से तो प्रार्थना करबा पई जाई छी, से करग्राही भी प्रार्थना करिया पई जाई छी। अरे तू प्रार्थना कर बापड़ा को लान तू ना दे प्रभु आको देखु छु मु आ भलिया नाही मु आ भली नाही। तापरे करग्राही कौन बोली प्रार्थना, हे प्रभु मु जने पापी, मु आपनको मोर मुह टेकी अनेइबा पई मध्य मु योग्य नाही। प्रभु कार प्रार्थना सुनले? फारूसी रो प्रार्थना सुनले ना ए करग्राही रो प्रार्थना सुनले? कोन कार प्रार्थना? करग्राही रो प्रार्थना ईश्वर सुनिले, कारण ए करग्राही जनकु निजकु ईश्वरंकर नयन जुगलरे निजकु नम्र, निजकु नक्त, निजको स्वीकार कला। प्रभु मनीष हिसाब रे मोर मानविक दुर्बलता अछि, आज मु ताको स्वीकार करूछि, मते क्षमा। प्रभु तार पाप क्षमा कले ना ना? मु कहली ना, जदि पढ़िबे द्वितीय वंशावली तार 7 रो 14 पदरे नम्र व्यक्तिଙ୍କର प्रार्थना ईश्वर सुनिबे एवं सेमानଙ୍କର पाप क्षमा करिबे एवं तांको उत्तम स्वास्थ्य देबे, सुस्थता देबे। जदि चाहूछु प्रभु मोर गुहारी मोर प्रार्थना सुनिबा पाई जदि चाहूछु, आज प्रभु को छामुरे तांकर सम्मुखरे निज निजको नम्र करिबा। एटा केते नंबर आशीर्वाद? 2 नंबर आशीर्वाद। तृतीय आशीर्वाद, जने नम्र व्यक्ति ईश्वरଙ୍କ ठारो आ गोटी आशीर्वाद प्राप्त करिथाय, से आशीर्वाद हैला ज्ञान, ईश्वरଙ୍କର प्रज्ञा। जदि पढ़िबे गीत उपदेश 11 अध्याय 2 पद जदि आपण माने जदि पढ़िबे, ओ गर्व आसिले लज्जा से, गर्व अहंकार आसिले लज्जा से, किंतु नम्र व्यक्ति को ठारे ज्ञान थाए, नम्र व्यक्ति को ठारे ज्ञान थाए। एवं पृथ्वीर इतिहास को देखंतु, जेते सब विज्ञ व्यक्ति माने ज्ञान व्यक्ति माने फुटाणी गर्व प्रारंभ रे कहउथे पुढ गर्व, महिषी गर्व, षंढ गर्व। आदे मु एटा केटा प्रथम सुनी जानि न पुढ गर्व जानि छी जे षंढ गर्व बोले से सिंह एमती गर्व ना। हां देखंतु पृथ्वीर इतिहास रे देखंतु, हमर परित्राण रे इतिहास रे देखंतु, जने ज्ञानी बन जने विज्ञ व्यक्ति सी जने नम्र व्यक्ति। गोटे उदाहरण देबी, एपीजे अब्दुल कलाम जने साइंटिस्ट। एपीजे अब्दुल कलाम हमर पूर्वतन माने ता पूर्व प्रेसिडेंट थी। से देखंतु एडे बड़ साइंटिस्ट, से केडे नम्र व्यक्ति, एते नम्र व्यक्ति। हमर गां गहरी रे अछंती देखंतु आपण माने हमर समाज रे लोक माने बंचुछंती, जे माने ज्ञानी माने, जे माने विज्ञ व्यक्ति माने, से माने सब बेले चुप रहिबे, जहा कहले भी सुनिबे, आ समय आसीबे से मानकर चिंता रे तांकर ज्ञान रे से माने सठिक उत्तर देबे, बड़ बड़ हेबे। आमे अल्प ज्ञान भयंकर बोलू टीचर जानिथिबा, आमे एना कर हबो छैना कर हबो नले मु होइबी नै। आपा मु देखि कि हमर पारिस काउंसिल मीटिंग रे जने 2 जण रहिथिबे, ठीक दादागिरी करबा पय नाय फादर मु जानि कि एडा हिंदी हबो आपा हबो। देखन जदि आमे प्रभु को ठारे जेते बेले निज निजको नम्र करिबा, प्रभु तांकर ऐश्वरिक ज्ञान देबे, कारण से प्रभु को ठारे अछि समस्त ज्ञान, समस्त बुद्धिर भंडार। कलस्य पुस्तक 2 अध्याय 3 पदरे आमे पढु, कलस्य 2:3 सेही ख्रीष्टन को ठारे समस्त ज्ञान बुद्धि रूपक धन
ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ଅଛି ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମରି ବୁଦ୍ଧି ତୁମରି ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଅ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେପରି ଜାଣିପାରିବି, ଏଇ ତୁମରି ଐଶ୍ୱରିକ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମୁଁ ଯେପରି ତୁମର ସେଇ ନିଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେପରି ମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି ଆଉ ବୁଝିପାରିବି। ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଆଶୀର୍ବାଦ? ଆଉ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଉ ଚାରିଟା। 4 ନମ୍ବର ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଜ୍ଞାନ ସେଇଟା ହେଲା ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ, ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ। ଯଦି ପଢିବେ ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ଯଦି ପଢିବେ, ପ୍ରଥମ ପିତର 5:6 ପଦରେ ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ନତ କର, ଯେପରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଛାମୁରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଯଦି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଦେବେ। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯଦି ପଢିବେ ମାଥ୍ୟୁ 20 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 26 ପଦରେ ଆମେ ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ, ପ୍ରଥମରେ ସେମାନଙ୍କର ସେବକ ହୁଅ। If you want to be greatest among you, be the servant of all. ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଚାହୁଁଛ, ଉଚ୍ଚ ଆସନ କରି ଅଭିଳାଷ ଯଦି ଅଛି, ନିଜ ନିଜକୁ ନମ୍ର କର, ନିଜ ନିଜକୁ ନମ୍ର। ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜି ସମାଜରେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଗାଦିରେ ବସିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ କି? ମୁଁ ବି ପାଦରେ ହେଇଛି, ମୋତେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଲାଲସା ଅଛି, ଟିକେ ବଡ଼ ଭଲ ସ୍ଥାନ ଟିକେ ପାଇବା ନା। এইটা হচ্ছে মানবিক দুর্বলতা। আর এই দুর্বলতাকে যেতেবেলে আমি মানে স্বীকার করি, ঈশ্বরଙ୍କର যেতেবেলে পাদ পদ্ম ঠারে নিজକୁ নম্র করিয়া প্রভু নিজে আমানଙ୍କୁ স্থান দেবে, ଭଲ ସ୍ଥାନ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ। 4 ନମ୍ବର ଆଶୀର୍ବାଦ, নম্রতাର 5 ନମ୍ବର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା, ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନରେ ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିଲୁ, নম্র ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଧନବାନ କରିବେ, সম্মান করিবে এবং জীবন দেবে। আজির প্রথম পঠন, যে নম্র ব্যক্তি মানুষ প্রভু ধনী করিবে, সে সমাজে সম্মানিত করিবে, আর প্রভু সে জীবন দেবে। হিত উপদেশ 22 অধ্যায় 4 পদ যদি পড়িবে, নম্রতা ও ঈশ্বরଙ୍କର ভয়ର ବିଷୟର ପୁରସ୍କାର। নম্রতা ঈশ্বরଙ୍କ প্রতি ভয়, তার পুরস্কার হেলা পুনি ধন, সম্মান, জীবন। আজি যদি সংসারের যদি ধনবান হেবা পাই যদি চাহুଛନ୍ତି, ধনী হেবা পাই যদি চাহুଛନ୍ତି, ঈশ্বরଙ୍କର সম্মুখରେ নিজ নিজକୁ ନମ୍ର, ନିଜ ନିଜକୁ ନମ୍ର। ସେ ଆମକୁ ଦେବେ, ସେ ଆମକୁ ଧନୀ, କାରଣ ସେ ଗୁହାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ଧନବାନ ହେବା। ଆମକୁ ଧନୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁହାଳ ଘରେ ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ରୂପରେ ମାନବ ରୂପରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ। এই ଜଗତର ନାହିଁ, ଆର ଜଗତରେ ଆମକୁ ଧନବାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର। ଆଜି ଯଦି ସମାଜରେ ହଉ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ, ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ, ଆଜି ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମରେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ନିଜ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା, ନିଜ ନିଜକୁ ନମ୍ର। କେତେ ନମ୍ବର ଆଶୀର୍ବାଦ? 5 ଗାଣ୍ଡି ହାତ, 5ଟା ହେଲେ 6 ନମ୍ବର। ଯେ নম্র ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ 6 ନମ୍ବର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, নম্র ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କର। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ। নম্র ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରିଥାଏ। যদি আপনার যদি পড়িবে যিশায়া ভবিষ্যৎ বক্তা তার 57 অধ্যায় 57 পদ 15 যদি আপনার যদি পড়িবে, মু পূর্ণ ও নম্র
ବାସ କରେ। ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନମ୍ର ମନା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ବାସ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଗର୍ଭଠାରେ ବାସ କରେ। 57 ପଦ ତାର ବି ଯଦି ପଢିବେ, ତାର ତଳକୁ ଶେଷ ଲାଇନ ଯଦି ପଢିବେ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମନା ଓ ନମ୍ର ମନା ଲୋକର ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ମୁଁ ବାସ କରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସମାଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଗର୍ବ ଫୁଟାଣି ଆପଣମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଓଡା କଥା ବେଶୀ ନା ଆଡିଆ ବସିଲା ଭାଇ ଆବୟ କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଆମର ସମାଜ ଯେ ଖାଲି ବଡ ବଡ ଫୁଟାଣି କଥା କହିବ, ଗର୍ବ କଥା, ନିଜର କଥା ଆକା ସମାଜରେ ରହିବ, ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ପସନ୍ଦ କରୁଛି କି ନାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ବି ପସନ୍ଦ କରୁନି, ପ୍ରଭୁ ବି ପସନ୍ଦ କରୁ। ଆଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କେବେ ବସିକି ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି, ମତେ ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସମାଜରେ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରେ। ଯାଉ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭଲ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଭଲ ନମ୍ର ଲୋକ। କେବଳ ମଣିଷ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହୁଁ, ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ ମୁଁ ବାସ କରୁଛି, ମୁଁ ତା ଠାରେ ହିଁ ବାସ, ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ଠାରେ ମୁଁ ବାସ କରେ। ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ, নম্রতার শেষ আশীর্বাদ, নম্রতার শেষ আশীর্বাদ যে নম্র ব্যক্তিଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। নম্রতার শেষ আশীর্বাদ ଜଣେ নম্ର ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, ଯେ নম্র ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ପଢିବେ ଗୀତ ସଂହିତା 149 4 ପଦ ଯଦି ପଢିବେ, କାରଣ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ସନ୍ତୋଷ ପାଆନ୍ତି, ସେ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣରେ ସୁସ୍ୱଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। নম্র ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ କୁହେ, ଏ ରଙ୍ଗ କେତେ ଘଡ଼ି ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଯିବ ଉଡ଼ି, ଏ ରଙ୍ଗ କେତେ ଘଡ଼ି ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଯିବ ଉଡ଼ି। जो आमे धन पाई, सम्मान पाई, घर पाई, गाड़ी पाई जो आमे जो गर्व अहंकार करूछु, केते दिन ये गर्व रहिबो? पानी जदि पड़िला ए जीवन जदि गला आ कोन? आज केते जन व्यक्ति माने सुना रूपा घरे रखी चंदी जे पूरा बहुत गर्व अहंकार धनवान हेई चंदी बोली समाज रे उते भलो चाकरी करूछु बोली बहुत फुटानी, केते दिन एडे परिश्रम करी बड़ भलो घर गुटे कले, भलो गाड़ी गुटे, मु कहू ना जे परिश्रम करी कि घर करो ना, करो भलो गाड़ी किन। आपण माने जते बेले भलो घरे रहिबे, भलो गाड़ी चलेले, आमे जाजक माने बहुत खुशी हबु। जाओ हमर लोक माने दिन को दिन उन्नति हो, आमे खुशी हबु। किंतु गोटे प्रति ध्यान दे, गर्व अहंकार, गर्व अहंकार आपण मानकर जीवन रे नाही। ए रंग केते घड़ी पानी पड़िले जीव सबु अछि, खाली आपण माने आखि दुईटा बंद कर दो, कोन रही आपनकर टंका, आपनकर सुना, आपनकर बैंक बैलेंस ना आपनकर मर्यादा, आपनकर चेयर कोन रही? आखि रे बंद कर दो, आ कोन अछि? किछि ना। धन मान सम्मान जीवन ईश्वरंकर महादान। आज से महादान को आम मैंने अनुभव कर। आज जदि प्रभु मते समाज रे खुशी रे बंचिबा पाई, आनंद रे बंचिबा पाई जो समस्त अनुग्रह आशीर्वाद देले, आज मु तांकर चरण तले मु निजको नम्र कर, निजको तेणु मोर प्रिय बापा माँ, भाई बहन, यही नम्रतार सुगुण को देखी यही इष्ट साधु आम मान को शेष उपदेश देकी गले, नम्रता नम्रता नम्रता। आज जदि हाथी पंगार लोक माने आपण माने जदि इष्ट साधु भाबे तांकु जदि ग्रहण करिसंती, आज साधु फ्रांसिस देसाई आपण मानकर मंडली रो, आपण मानकर जीवन रो जने इष्ट साधु हेबे, जेबे
নম্র হেবে তাহলে ହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ସାଧୁ ହେବେ। ଆଜି ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଆମର ଗାଁର ଏ ହାତୀପଙ୍କା ମଣ୍ଡଳୀର ଇଷ୍ଟ ସାଧୁ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଯଦି ନମ୍ରତାର ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ ଯଦି ପରିଧାନ କରିନୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ସାଧୁ ହେବେ। ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଜନତା, ମୁଁ ଯେମିତି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ଗୁହାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇ ନମ୍ରତାର ଗୁଣ ପରିଧାନ କର। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ତୁମେମାନେ ବଞ୍ଚିବ, ମୋର ସାଧୁ ମୋର ପୁତ୍ର ସାଧୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ସେଇଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ତୁମେମାନେ ବଞ୍ଚ। ତେଣୁ ଶେଷ ପଦ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢିବେ ମିଖା ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଏହା ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଏହା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନା ନମ୍ର ଭାବରେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସିନୀଙ୍କ ସହିତ ନମ୍ର ଭାବରେ ଗମନାଗମନ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସାଧୁ ଆମମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ସାଧୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଦେ ସେଲ୍‌ଙ୍କୁ ଅନୟ ବିନୟ କରି କହିବା, ଏ ସାଧୁ ତୁମେ ଯେମିତି ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଧାନ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବାର୍ଥେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଥିଲ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଯେପରି ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବୁ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏହି ନମ୍ରତା ଗୁଣରେ ଭୂଷିତ କରି ତାଙ୍କର ଗୌରବାର୍ଥେ ଯେପରି ବଞ୍ଚିପାରିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିରେ ଠିଆ ହେବା ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ଏବଂ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ସୂତ୍ର କରିବା। ପ୍ରେରିତ ଧର୍ମ